अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं टॉप 5 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 5 बड़ी खबरें जिन पर आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्रीलंका के वाक़े की। अफसोसनाक वाक़या हुआ, वहां मुख्तलिफ चर्चों पर हमला हुआ ईस्टर के मौके पर और होटलों पर भी धमाके हुए और 250 से ज़ायद लोग मारे गए और 500 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हमला किसने किया, कौन इसके पीछे है। बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो इस हमले के 3-4 बड़े असबाब हैं। एक सबब तो ये है कि वहाँ पर जो बगावत चल रही है, बगावत करवाने वाले जो मालिक हैं उसमें इंडिया सर फहरिस्त है और फिर उसके साथ साथ एक और जो बड़ा मुल्क है वहाँ पर बगावत के अंदर किसी हद तक शामिल हो सकता है। जो रिपोर्ट्स हैं वो ये है कि चीन ने चूंकि वहाँ हम्बनटोटा पोर्ट कब्जे में ली हुई है और वहाँ हम्बनटोटा जो पोर्ट है चीन के कब्जे में, उसके खिलाफ रिएक्शन भी बहुत ज्यादा है, रद्दअमल बहुत ज्यादा है। तो चीन, इंडिया, ज्यादातर जो इसमें जो रिपोर्ट सामने आई है, तहकीकात हैं, वो इंडिया की हैं कि इंडिया बगावत करवा रहा है और बगावत करने वाले जो लोग हैं उन्होंने ये हमला किया है। एक और सबब यह है कि श्रीलंका के अंदर 70% जो लोग हैं, जो वहाँ का मजहब है, वो बुद्धिज्म वाले लोग हैं और इस्लाम 10% है और इसके साथ साथ ईसाइयत जो है वहाँ पर 13 से 14% है। तो ये फ़िरका वारियत के एतबार से भी, मसलक की एतबार से भी, मजहबी एतबार से भी एक सबब हो सकता है कि उन्होंने हमला किया हो। और बुद्धिज़्म दुनिया में मशहूर हैं कि वो अपने माँ सिवा किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और वह अपने माँ सिवा दूसरों पर वो हमले भी करवाते रहे हैं। तो एक सबब ये भी हो सकता है। और तीसरा एक सबब जो समझ में आता है वो ये है कि ईसाई जो हैं, चूँकि दुनिया में ईसाइयत की तबलीग कर रहे हैं, मिशनरियाँ भेजते हैं गैर कानूनी तौर पर भी और लोगों को पैसे दे के वरगला कर भी, तो ये भी सबब हो सकता है कि वहाँ पर इस वजह से भी हमला किया गया हो। लेकिन बहरहाल हमला जो हुआ बहुत अफसोसनाक हुआ। श्रीलंका की जो आबादी है, अगरचे वो छोटा सा मुल्क है लेकिन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा से श्रीलंका की मदद की है। इस हमले की जितनी मजम्मत की जाए उतना कम है और पूरी दुनिया इस पर अफसरदा है। और दहशतगर्दी को जो इस्लाम और मुसलमानों के साथ नथी किया जाता था, इससे वो भी रद्द हो गया कि दहशतगर्दों को कोई मजहब नहीं होता। ना वो मुसलमान को आप दहशतगर्द कह सकते हैं, ना ही ईसाइयत को और ना ही बाकियों को, क्योंकि अगर मजहबी एतबार से किसी को दहशतगर्द कहेंगे तो इसका मतलब यह होगा कि फिर सारे मज़ाहिब वाले जो लोग हैं दहशतगर्द हैं। इसलिए दुनिया को समझ जाना चाहिए कि जो इस्लाम और मुसलमानों को दहशतगर्दी के एतबार से मुलज़म ठहराते थे, आज उनको पता चल जाना चाहिए कि दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी दहशतगर्दी हो रही है, जो लोग मारे जा रहे हैं, उसके पीछे या तो जो लोग होते हैं उनमें ज़्यादातर जो लोग होते हैं तो हिंदू होते हैं, या फिर बुद्धिज़्म वाले लोग हैं जिन्होंने बर्मा के अंदर लाखों लोगों को कत्ल किया, या फिर ईसाई होते हैं जिन्होंने शाम के अंदर तकरीबन 14 लाख से ज़्यादा लोगों को कत्ल किया, या फिर जो है बाकी जिस तरह से ममालिक हैं उनमें भी ईसाइयों ने कितनी बर्बरियत का मुजाहरा किया। तो मुसलमानों को और इस्लाम को ब्लेम करना, फिर मजहबी एतबार से दहशतगर्दी को जोड़ना, ये इंतहाई खतरनाक है। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर पर बात कर लेते हैं। ये खबर मुत्तहिदा अरब इमारात से है और खबर यह है कि अबू ज़हबी के अंदर एक जो बड़ा मंदिर है हिंदुओं के लिए वो तामीर किया जा रहा है। उसका बाकायदा आगाज हो गया है, इफ्तिताह हो गया है। और मोदी ने जब दौरा किया था मुत्तहिदा अरब इमारात का, तो उस वक्त वहां के जो वली अहद हैं उन्होंने तकरीबन 13.5 एकड़ जो जमीन है वो हदियतन दी थी मोदी को कि यहां पर आप मंदिर बना सकते हैं। और कहा जा रहा है कि ये जो मंदिर बनने जा रहा है ये मशरिक वुस्ता का सबसे बड़ा और पहला मंदिर होगा। और साथ साथ अबू ज़हबी जो है यानी मुत्तहिदा अरब इमारात, वहां पर भी ये पहला मंदिर होगा और दुबई और इसी तरह अबू ज़हबी, इनके दरमियान ये शाहराह पर वाक़ है। मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर मंदिर का बनना, इसके मुस्बत पहलू तो हो सकते हैं कि रवादारी के एतबार से हिंदुओं को भी हक बनता है कि उनका कोई इबादत खाना होना चाहिए, लेकिन इसके जो खतरात हैं वो ये हैं कि मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर इंडिया के जो हिंदू हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं और ये मंदिर का बनना मुत्तहिदा अरब इमारात की सलामती के लिए ख़तरा भी हो सकता है। और ख़तरात तो ये भी हैं चूँकि ग्रेटर इंडिया या महाभारत का जो मोदी का और हिंदुओं का जो ख्वाब है वो ये है कि मुत्तहिदा अरब इमारात भी उनके कब्ज़े में होना चाहिए था, क्योंकि वो इनका हिस्सा था पहले, और ओमान भी, सऊदी अरब भी और बाकी गल्फ़ के ममालिक पर भी ग्रेटर इंडिया के नाम से जो RSS है और इसी तरह जो भारत की भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी मशहूर शिदत पसंद हिंदू पसंद जमात है, उनका भी नज़रिया ये है कि ये महाभारत का और ग्रेटर इंडिया का हिस्सा हैं। तो इस एतबार से खौफनाक जो खतरात हैं वो तो है ही। अब देखना ये है कि किस तरह से इस्लामी दुनिया बिलखुसूस गल्फ़ के जो अरब हैं ये किस तरह से इसको कंट्रोल करते हैं और किस तरह से इस पर काबू पाते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और अरब मुल्क से और ये मुल्क है मराकेश, जिसे मोरक्को कहा जाता है। ये भी अरब मुल्क है और दुनिया के अंदर ये बात मशहूर है कि इस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से जो लोग दुनिया पर हुक्मरानी कर रहे हैं वो या तो उर्दन के मुल्क के अंदर हैं, उर्दन का जो बादशाह है उसके बारे में आता है कि वो हाशमी है, और इसी तरह से जो मराकेश है, मगरब जिसे कहा जाता है और साथ साथ उसे मोरक्को भी कहा जाता है, इसके जो बादशाह हैं वो भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से हैं। तो ये हुक्मरानी वहाँ पर है तो सही, लेकिन वहाँ पर अब ये काम होने जा रहा है कि जो यहूदी हैं
ان کو باقاعدہ طور پر عبادت خانے کھولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ 50 سال کے بعد مراکش کے اندر، موروکو کے اندر یہودیوں کو کہا گیا ہے کہ وہ انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں اور انتخابات لڑ سکتے ہیں، وہاں کے عہدوں پر بیٹھ سکتے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی پوپ فرانسس جو ہیں انہوں نے دورہ کیا تھا مراکش کا۔ تو عرب دنیا کو یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ شاید وہ مذہبی اعتبار سے جو ان کی پختگی تھی، رواداری تھی، وہ اس اعتبار سے پختگی جو تھی وہ کم ہو گئی ہے، اب وہ روادار بن چکے ہیں۔ لیکن خطرات یہ ہیں کہ اگر عرب ملکوں نے اسی طرح سے اپنی پختگی کو چھوڑنا شروع کیا تو اس کے جو آنے والے دور ہے اس میں خطرات جو ہیں اور اس کے جو اثرات ہیں وہ نہایت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اس لیے سوچنا یہ چاہیے عرب ملکوں کو کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، ان کے آباء و اجداد نے کیا کچھ کیا تھا اور آج وہ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہندوؤں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے، لیکن اس اعتبار سے ان کو اپنے ملکوں میں اعلیٰ عہدوں پر فائز کروانا یا انہیں اجازت دینا، کھلی چھٹی دینا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی سلامتی کو خطرات لاحق کروانا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور خبر شامل کر لیتے ہیں اور یہ خبر ہے شام کے حوالے سے۔ شام کے اندر پچھلے 8 سال سے جنگ چل رہی ہے اور اس جنگ کے اندر تقریباً 60 لاکھ لوگوں نے ہجرت کی ہے اور 14 سے 20 لاکھ لوگ جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں۔ اور یہ شام کے اندر جو جنگ کے مسلط کرنے والے لوگ تھے اس میں جو بشار الاسد کے ساتھی تھے وہ یا تو ایران تھا یا پھر رشیا تھا۔ رشیا اپنے مفادات کے لیے شام میں آیا تھا۔ اب رشیا نے وہاں پر یہ کام کیا ہے کہ جو شام کی مشہور بندرگاہ جسے طرطوس کہا جاتا ہے اس کو باقاعدہ حوالے کیا جا رہا ہے رشیا کے، اور بشار الاسد آنے والے چند دنوں میں ایک ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس ایگریمنٹ کے ذریعے سے وہ بندرگاہ جو ہے طرطوس کی وہ حوالے کریں گے رشیا کو، اور رشیا کے پاس جب یہ بندرگاہ چلی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا جو بحیرہ روم ہے جہاں سے یورپ پر نظر رکھی جا سکتی ہے تو رشیا اپنا یہ فائدہ حاصل کرے گا، بحیرہ روم کے اندر کنٹرول حاصل کرے گا، پھر ساتھ ساتھ مڈل ایسٹ کے جو مالک ہیں ان پر بھی رشیا نظر رکھ سکے گا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ رشیا جو سوویت یونین تھا اس نے گوادر بندرگاہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن پاکستان نے اس کو افغانستان میں مار دیا تھا، شکست دی تھی، دنیا یہ جانتی ہے۔ لیکن اب خطرہ یہ ہے کہ جو شام کے اندر طرطوس بندرگاہ اگر رشیا کے پاس جاتی ہے تو اس سے عرب ممالک کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، کیونکہ رشیا جو ہے بنیادی طور پر عیسائی ہے اور ان کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ بہت اچھے ہیں، اور گریٹر اسرائیل میں جہاں امریکہ ساتھ دے رہا ہے اسرائیل کا، وہیں پر رشیا بھی ساتھ دے رہا ہے۔ تو یہ بہت الارمنگ صورتحال ہے مڈل ایسٹ کے ممالک کے لیے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور خبر پہ بات کر لیتے ہیں۔ یہ خبر بغداد سے ہے۔ بغداد کے اندر 6 ممالک کا اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس کے اندر جو 6 ممالک ہیں ان میں جو دوست ہیں وہ بھی آپس میں بیٹھے ہیں ایک ہی میز پر، اور جو دشمن ہیں وہ بھی ایک ساتھ بیٹھے ہیں۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ سعودی عرب بھی پہلی مرتبہ ایران کے ساتھ، جب سے ان کے تعلقات خراب ہوئے ہیں، ایران کے ساتھ ایک ہی میز پر بیٹھا ہے۔ جو یہ کانفرنس ہوئی ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ثقافتی کانفرنس تھی اور عراق کی اندر کی جو صورتحال ہے اس اعتبار سے تھی کہ عراق چاہتا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہوں، سعودی عرب کے ساتھ بھی اچھے ہوں، لیکن کیا ایسا تو نہیں ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ ایران کے ساتھ تعلقات بحال کرنے جا رہا ہے؟ لیکن ایک بات ضرور ہے جو بہت سے لوگ کہتے ہیں، سعودی عرب کے جو عراق کے ساتھ تعلقات بحال ہو رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن سعودی عرب ایران کے ساتھ بھی تعلقات اچھے کرنا چاہتا ہے، لیکن ایران کسی صورت بھی سعودی عرب کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے کا خواہش مند نہیں ہے، کیونکہ ایران کا اصل ہدف یہ ہے، موجودہ نظام حکومت کو بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ نے سعودی عرب کے اندر مداخلت کرنی ہے اور مشرق وسطیٰ کے اندر گریٹر اسرائیل میں آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے۔ اس اعتبار سے کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ جو ایران ہے ان کا نظریہ یہ ہے کہ جب تک حرمین شریفین پر ہماری حکومت نہ ہو جائے اس وقت تک ہمارا ہدف پورا نہیں ہوگا، اور اسرائیل اور باقی جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں وہ بھی یہ سمجھتی ہیں کہ ایران کو اس وقت تک استعمال کیا جاتا رہے گا جب تک کہ گریٹر اسرائیل نہ بن جائے۔